Assalamualaikum teman-teman, welcome zurück auf meinem Kanal Nisha Diary. Di video sebelumnya kita sudah belajar dasar-dasar perfect atau bentuk lampau dengan kata kerja bantu haben ya. Nah hari ini kita akan naik level lagi. Kita akan belajar perfect dengan kata kerja bantu sein. Kenapa sih kita pakai sein? Kenapa nggak pakai haben terus? Nah, semua pertanyaan itu akan terjawab hari ini. Yuk langsung dibuka halaman 121, let's get. Oke, kita mulai di halaman ini. Judul di atasnya adalah Der Weg zum Beruf, yang artinya jalan menuju profesi. Instruksinya, lesen Sie, was sind die Personen von Beruf? Wie haben Sie die Stelle gefunden? Sprechen Sie zu zweit. Artinya, bacalah apa profesi orang-orang ini, bagaimana mereka menemukan pekerjaan itu. Di sini ada 4 teks singkat dari Felix, terus Claudia, Lea, dan Freddy. Mereka cerita tentang pekerjaan mereka dan bagaimana cara mereka mendapatkannya. Misalnya Felix di situ melamar pekerjaannya seperti apa. Oke, kita baca terjemahannya satu-satu ya. Felix 25 tahun. Saya punya iklan. Anzeige itu iklan. Saya membacanya secara daring, secara internet ya. Secara internet dan langsung mengirimkan lamaran saya. Meine Bewerbung itu lamaran saya. Meine Bewerbung, lamaran saya, mengirimkan geschickt. 4 minggu kemudian saya datang ke Berlin. Dan saya sekarang bekerja sebagai perawat. Rumah sakitnya bagus dan koleganya, rekan-rekannya baik dan ramah. Saya juga bertemu istri saya di sini, mengenal istri saya di sini gitu. Terus di yang Lea 24 tahun, 3 tahun lalu saya terbang ke Spanyol dan tinggal di sana. Ich bin dort geblieben. Geblieben itu tinggal di sana. Ich habe in einem Hotel gearbeitet. Saya bekerja di sebuah hotel. Jetzt bin ich wieder in der Heimat und arbeite in einem Hotel im Zentrum. Sekarang saya kembali ke rumah dan bekerja di sebuah hotel di pusat kota. Die Stelle habe ich durch itu sampai job portal gefunden itu saya menemukan posisi itu melalui portal pekerjaan. Der Hotelchef hat mein Profil gesehen und eine Nachricht geschrieben. Si manajer hotelnya melihat profil saya dan mengirimi saya pesan. Wir haben gesprochen und jetzt habe ich den Job. Kami berbincang, wir haben gesprochen und jetzt habe ich den Job. Nah, sekarang saya mendapatkan pekerjaan itu. Oke, sekarang kita bahas yang Claudia. Claudia itu bilang, dulunya saya harus bekerja menyetir 2 jam ke kantor setiap harinya. Lalu pada sore hari atau malam harinya kembali 2 jam lagi ya. Terus itu terlalu banyak dan saya selalu terburu-buru. Lalu kemudian dia membaca sebuah koran di iklan gitu. Iklan di koran ya. Gesehen, melihat. Terus katanya si perusahaan itu di firma hat eine Sekretärin gesucht, mencari seorang sekretaris. Und ich habe eine Bewerbung geschrieben, dan saya menulis lamarannya. Mereka memperkerjakan saya, dan sekarang saya hanya butuh 15 menit ke pekerjaan saya, ke kantornya gitu ya. Lalu di sini ada Freddy 52, katanya, saya seorang koki, ich bin Koch, dan saya selama 2 tahun menganggur, arbeitslos. Sekarang ich bin jede Woche, saya mengunjungi setiap minggu itu agen untuk bekerja, agen tenaga kerja. Terus tapi tidak terjadi apa-apa gitu, tidak ada yang terjadi. Kemudian dan hat das Restoran hier in der Straße einen Koch gesucht. Kemudian restoran di ujung jalan mencari seorang koki.
Terus katanya dia bilang, ich kenne die Chefin. Saya kenal manajernya. Und habe sie gleich gefragt. Dan langsung bertanya kepadanya, kan ich hier arbeiten? Bisakah saya bekerja di sini? Dia langsung menjawab, iya, gitu. Di sini artinya Freddy is pung berdasarkan profesinya. Dia punya bos gitu. Nanti kalian bisa jawab gitu ya. Seperti apa profesi orang-orang ini, bagaimana pekerjaannya mereka temukan. Misalkan si Felix mendapatkan pekerjaannya dari internet, terus dia jadi Krankenpfleger gitu. Oke, untuk yang poin 7B di situ pertanyaan mana yang benar, instruksinya tandai dan koreksi pernyataan yang salah. Contoh yang pertama, nomor 1, Felix wohnt jetzt in Berlin und mag seine Arbeit. Itu artinya Felix tinggal di Berlin dan dia menyukai pekerjaannya. Itu betul ya, jadi checklist. Terus yang kedua, Claudia ist vorher nur 15 Minuten zur Arbeit gefahren. Claudia sebelumnya hanya 15 menit ke pekerjaannya. Jawabannya salah, berarti false. Yang benar, Claudia itu menyetirnya sebelumnya tadi udah disebutkan 2 jam per hari ya, 2 Stunden zum Büro gefahren. Kita tulis aja, Claudia is vorher jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Terus yang ketiga, Freddy hat 3 Jahre lang nicht gearbeitet. Jawabannya salah ya, harusnya itu 2 tahun, dia menganggurnya 2 tahun. Jadi jawab lagi false. Yang benar, Freddy hat 2 Jahre lang nicht gearbeitet. Yang keempat, Lea hat in Spanien gelebt. Lea tinggal di Spanyol gitu ya. Jawabannya tadi benar. Sekarang yang nomor 8A, instruksi 8A. Baca sekali lagi, tandai di dalam teks kata kerja dalam bentuk perfect dengan sign dan lengkapi aturannya. Oke, nanti aku jelaskan dulu bagian yang ini. Untuk perfect mit sign. Oke, jadi di sini kotak ini, yang kotak G ini perfect mit sign. Terus di sini tuh aturannya adalah menjelaskan kapan kita harus menggunakan kata kerja bantu sign, bukan haben. Aturan utamanya adalah digunakan untuk menandakan perubahan lokasi atau perpindahan dari titik A ke titik B. Lihat contohnya di tabel di situ. Fahren jadinya gefahren. Claudia is 2 Stunden zur Arbeit gefahren. Claudia telah berkendara. Ini berarti kan perpindahan ya. Coba sekarang yang si Freddy. Di situ ada kata gehen. Gehen itu perpindahan juga. Berarti Freddy is. Kita bisa nandain dari sini juga. Kita dilihat yang bagian ini gegangan. Di situ Freddy kita tulis is zur Agentur für Arbeit gegangen. Freddy telah pergi. Ini kan termasuk perpindahan juga. Freddy pergi ke agentur. Nih. Lanjut lagi yang common. Felix is. Nah, Berlin di sini ada kata gekommen.
Terus yang di sini Lea fliegen. Lea nach Spanien. Lea is nach Spanien geflogen ya. Lea is nach Spanien geflogen. Selain itu, sein juga digunakan untuk beberapa kata kerja yang menandakan perubahan kondisi atau keadaan. Ini kondisi atau keadaan. Seperti di sini bleiben. Bleiben itu artinya tetap atau tinggal. Terus kalau yang ini passieren itu terjadi. Nah, jadi yang si pung zwei Jahre in Spanien yang ini jadinya si is. Tadi ada kata geblieben. Si is 2 Jahre in Spanien geblieben. Dia telah tinggal gitu 2 tahun di Spanien. Ini pengecualian ya, walaupun tidak pindah, bleiben pakai sein. Terus yang ini passieren kan terjadi ya, es is nicht passiert. Itu telah terjadi. Dan kata kerja sein itu sendiri, sein menjadi ich bin gewesen. Saya telah berada. Jadi seperti itu, yang dua ini sebagai kayak kondisi atau keadaan tapi pakainya perfect mit sein. Latihan B instruksinya, lengkapi daftar Anda dari latihan 5B dengan kata kerja dari 7A. Di situ contohnya verben mit haben, verben mit sein. Verben mit haben lesen jadi hat gelesen. Yang ini verben mit sein kommen ist gekommen. Jadi teman-teman harus hafal ya, kata kerja gerakan itu kayak fahren, gehen, kommen, fliegen, fliegen. Nah, sampai fliegen. Terus yang kedua, yang ini kata kerja khusus bleiben, passieren itu menggunakan sein dibentuk perfect, sisanya sebagian besar pakai haben gitu. Lanjut di sini halaman selanjutnya, latihan 8C. Catatlah 3 pertanyaan, berjalan di sekitar ruangan, bertanya dan menjawab. Di situ ini latihan interaktif ya. Kalian bisa gunakan contoh pertanyaan di buku yang semuanya menggunakan perfect di situ ya. Wo kan di mana? Zur Schule gehen. Ya pergi ke sekolah gitu kan. Berarti pertanyaannya misalkan wo bist du zur Schule gegangen? Di mana kamu dulu sekolah gitu. Di mana kamu dulu pergi sekolah. Terus contoh lainnya wie lange, terus ini zur Schule Uni gehen. Misalkan wie lange hast du studiert, atau apa gitu ya, terserah. Kalian bisa latihan. Terus yang 9A di sini itu ada instruksinya, artinya hari yang sangat normal. Florian bercerita, menjelaskan. Bercerita atau menjelaskan result itu. We were as wirklich, bagaimana kejadian sebenarnya. Sprechen Sie zu zweit, bicaralah berdua. Di sini kita ada berapa gambar? 2, 3, 4, 5, 6 gambar dari A sampai E gitu, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya Florian lakukan. Dan di atasnya ada daftar aktivitasnya yang ini, yang katanya dia lakukan. Contohnya misalkan yang gambar apa tuh? Contoh gambar A, ini teksnya mungkin ini sama ini ya, ini sama ini sama ini. Misalkan yang gambar A, ini ada 6 gambar ya, tapi yang udah ada A sampai E cuma ini doang, yang ini gak ada poinnya. Oke, mungkin kita terjemahkan dulu kata dan kalimatnya supaya paham ya. Yang 9A, di situ ada yang pertama,
Einen Spaziergang machen itu kayak jalan-jalan. Terus im Internet Nachrichten lesen tuh membaca berita di internet. Tenis spielen tuh bermain tenis. Zum Mittagessen tuh makan siang. Zum Tennisplatz fahren itu pergi ke tempat lapangan tenis gitu ya. Terus di sini das war ein Tag so viel Stress. Hari itu sungguh melelahkan. Begitulah harinya dan sangat menegangkan atau membuatku banyak stres gitu. Saat makan siang saya ada rapat dengan bos saya gitu ya, dan kemudian makan siang dengan pelanggan Kunden Zum Mittagessen juga makan dengan pelanggan. Terus yang ini Am Morgen bin ich zu einer Kundin gefahren. Di pagi hari saya pergi menemui seorang pelanggan. Kalau yang ini Ich habe den ganzen Vormittag mit meiner Firma gesprochen. Saya menghabiskan sepanjang pagi berbicara dengan sebuah perusahaan gitu ya. Lalu yang ini am Nachmittag habe ich ein Angebot geschrieben und eine Präsentation geplant. Itu sorenya saya menulis proposal dan merencanakan presentasi. Yang ini lalu saya bertemu dengan rekan-rekan saya atau kolegen dan kami mendiskusikan sebuah proyek gitu. Kalau yang ini di bawahnya Florian tidak pergi ke pelanggan, dia pergi Oke, jadi kita cuman untuk 9A kita sesuaikan gambarnya. Misalkan yang pertama dia mau pergi kemana nih, sepertinya kayak kalau ada kata pergi berarti fahren ya, berarti yang gambar A itu is zum Tennisplatz fahren. Yang kedua, dia main tenis. Hat Tennis gespielt. Yang ketiga, itu kayak lagi makan siang gitu. Berarti di sini ada kata zum Mittagessen. Berarti tulis saja hat mit einem Freund zu Mittagessen. Zu Mittagessen karena dia sudah melakukannya. Yang ini membaca berita di internet. Hat Nachrichten im Internet gelesen. Yang gambar hat dia pulang kerja itu jalan-jalan gitu. Hat einen Spaziergang gemacht. Oke, udah semua ya. Lanjut di situ poin yang B itu apa yang kamu lakukan kemarin. Was haben Sie gestern gemacht? Tulislah dalam sebuah teks yang pendek gitu ya. Terus yang 10A itu audio, latihan pengucapan. Aussprache was hören Sie? Terus kita tandain. Terus yang poin B-nya mendengarkan ulang dan kalian berbicara gitu. Oke, sekarang kita dengerin audio 241 dari 10A ya. 1. Heiß. 2. Ihr. 3. Aus. 4. Hund. Sekarang kita dengarkan audio yang 10B. Hallo Hanna, hast du heute Abend Zeit? Hans hat heute zu Hause gearbeitet.
Herr Huber arbeitet im Hotel Hilber in Hamburg. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 10 yang 11A. Maksudnya masih bab 10 yang 11A. Di sini instruksinya bacalah dan cocokkan. Sebuah telepon ke. Kita cocokkan ya. Dari percakapan ini sama yang di sampingnya. Kita mungkin akan terjemahkan dulu dari percakapan ini supaya paham. Untuk 11A terjemahannya, yang kiri itu yang penerima telepon, yang kanan itu yang menelpon. Tapi yang pertama ngangkat berarti yang mengucapkan halo gitu, karena dia di sini posisinya sebagai perusahaan firma Holke. Jadi firma Holke, guten Tag, kayak halo, di sini firma Holke gitu, firma Holke. Anda berbicara dengan Tom Muller, maksudnya di sini saya berbicara dengan Tom Muller. Terus kalau misalkan Guten Tag, jawabnya Guten Tag lagi, berarti yang Guten Tag, here is Claudia. Ini Claudia Lange. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie suchen eine Sekretärin. Ich habe eine Frage zu der Anzeige. Jadi dia bilang dia Claudia, dia melihat iklan dan katanya dia mencari seorang sekretaris. Saya ingin mengajukan pertanyaan gitu. Berarti yang satu cocok sama nomor yang C. Yang kedua dijawab tut mir leid, maaf gitu. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Saya tidak bisa membantu Anda. Anda harus berbicara dengan Ibu Selmis kayak gitu. Nah, kalau dijawab minta maaf, jawabnya lagi minta maaf lagi karena mungkin kurang paham gitu, karena di bawahnya ada kayak bustabiren, berarti jawabannya yang E. Minta maaf juga, Entschuldigung, terus katanya aku kurang mengerti, saya tidak mengerti, bisakah Anda menyebutkan namanya lagi, mengulang namanya lagi, terus disebutkan Selmis, terus di bustabiren, SELMICZ gitu ya. Terus kalau udah berarti ucapkan terima kasih ya. Berarti yang F. Yang F bilang lagi, bisakah Anda menghubungkan saya dengan Frau Selmis kayak gitu. Ini tuh verbinden tuh kayak menghubungkan gitu. Terus yang keempat dijawab lagi, Frau Selmis hari ini tidak ada. Sayangnya tidak ada. Heute leider nicht da. Bisakah Anda menelpon lagi besok? Terus dijawab lagi, ya tentu saja yang ini. Ya, natürlich können Sie mir die Durchwahl von Frau Selmis geben. Bisakah Anda memberi nomor telepon Frau Selmis kayak gitu? Disebutin ya, das ist die 4319. Disebut vielen Dank yang A. Lanjut lagi, bitte auf Wiederhören. Sampai mendengar lagi, yang 6 itu cocok sama yang D. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören tuh untuk bilang kayak auf Wiedersehen, tapi ini dalam bentuk telepon, jadi auf Wiederhören. Sekarang kita dengerin audio dari 2.43. Apakah jawaban kita sudah benar di 11A? Firma Hölke, guten Tag. Sie sprechen mit Tom Müller. Guten Tag, hier ist Claudia Lange. Ich habe Ihre Anzeige gesehen. Sie suchen eine Sekretärin? Ich habe eine Frage zu der Anzeige. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Sie müssen mit Frau Selmitsch sprechen. Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Können Sie den Namen bitte wiederholen? Selmitsch. SELMICZ. Danke. Können Sie mich mit Frau Selmitsch verbinden? Frau Selmitsch ist heute leider nicht da. Können Sie morgen noch einmal anrufen? Ja, natürlich. Können Sie mir die Durchwahl von Frau Selmitsch geben? Ja, das ist die 4319. Vielen Dank. Bitte, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Oke, jadi kita sudah menjawab semuanya dengan benar ya teman-teman. Sekarang kita ke kotak yang telefoniren. Lakukan panggilan telepon atau dalam menelpon itu
kita harus mencatat, notieren Sie Sätze, mencatat frasa dan kata-kata untuk situasi dalam telepon. Terus hafalkan semuanya gitu. Yang ini, yang kotak yang am telepon itu di telepon. Misalkan bagaimana cara memperkenalkan diri di dalam telepon dengan menyapa dan sebutkan nama gitu. Terus misalkan ingin berbicara dengan orang tertentu, bisakah kayak kan ich bitte mit Frau atau Herrn sprechen gitu. Bisakah saya berbicara dengan ibu ini atau bapak ini? Terus misalkan cara menanyakan sesuatu, Sie möchten etwas fragen, kann ich Sie etwas fragen? Bisakah saya bertanya sesuatu? Misalkan jika tidak mengerti, dijawabnya gini, diucapkannya Entschuldigung, wie bitte, atau können Sie das buchstabieren? Lalu cara mengakhiri telepon itu bisa dijawab vielen Dank, auf Wiederhören, kayak terima kasih banyak, sampai dengar lagi gitu. Nah, kalau yang di sini kita dengerin lagi yang kotak gut gesagt, yang di sini biasanya dalam menelpon itu selalu menyebutkan familia, nama keluarga. Nama keluarga. Terus anak muda biasanya menyapa dengan sebutan halo. Terus cus kalau informal. Kalau yang penutupnya, kalau misalkan formal itu auf Wiederhören. Sekarang kita dengarkan audionya. Gut gesagt. Am Telefon. Hallo? Tschüss. Müller? Auf Wiederhören. Sekarang kita lanjut di halaman berikutnya. Di situ ada judulnya pekerjaan sepanjang tahun. Terus di poin 13a, instruksinya sensi di fotos, lesensi di tekste. Lihatlah foto-fotonya dan bacalah teksnya, lalu cocokkan gitu ya. Oke, kita terjemahkan dulu. Yang pertama, satu itu Oktoberfest di München. Itu festival Oktoberfest di München. Nah, Oktoberfest sudah ada sejak tahun 1810. Festival ini dimulai pada bulan September dan berlangsung dari hingga awal Oktober. Oke, totalnya sekitar 16-18 hari. Orang-orang biasanya makan dan minum. Dan juga tentunya menaiki komedi putar. Setiap tahun, lebih dari 6 juta pengunjung. Banyak pengunjung juga datang dari luar negeri. Terus di sini auf dem Oktoberfest arbeiten jedes Jahr 13.000 Menschen. Di situ dibilang bahwa ada 13 orang bekerja di Oktoberfest setiap tahunnya. Terus yang kedua, Pasar Natal di Dresden. Yang ini tahun 1434 di Dresden, itu di Strisselmarkt itu sudah ada ya sejak tahun ini. Terus ini adalah pasar Natal tertua di Jerman dan setiap tahun datang 2,5 juta pengunjung setiap tahunnya. Terus 240 handler itu pedagang menjual dagangan mereka. Salah satu yang istimewa yaitu Dresden Stollen. Tetapi ada yang lainnya juga, kayak ada yang spesial lainnya kayak makanan dan minuman gitu. Minuman istimewa gitu. Makanan dan minuman istimewa. Terus di sini pasar ini buka dari akhir November sampai 24 Desember. Terus di sini yang ketiga, Festival Bregenz. Ini adalah festival budaya yang ada sejak tahun ini dan diadakan setiap tahun di bulan Juli dan Agustus. Daya tarik utama yaitu panggung di atas danau. Di Bühne itu panggung, im See itu danau. Panggung ini menampung 7.000 penonton. Zuschauer itu penonton. Setiap tahun datang sekitar 250.000 pengunjung datang untuk menonton
opera-opera terkenal. Oke, kita cocokkan gambarnya. Berarti yang A itu Pasar Natal, berarti yang nomor 2. Terus yang gambar B itu kayak ada danau, terus panggung, berarti yang nomor 3. Terus yang C itu Oktoberfest di München. C. Sekarang kita lanjut dengerin audio dari pekerjaan apa yang dilakukan orang-orang ini, dengarkan dan cocokkan. Oke. Person 1. Bitte alle Statisten auf die Bühne. Die Proben beginnen in 10 Minuten. Achtung bitte. Alle Statisten auf die Bühne. Ich arbeite jeden Sommer als Statist bei den Bregenzer Festspielen. Also, ich bin kein Schauspieler. Ich muss keinen Text lernen und nichts sagen. Aber ich bin jeden Abend auf der Bühne. Ich mag Opern sehr. Das ist wirklich toll und interessant, aber man verdient nicht viel Geld. Es ist mehr ein Hobby. Person 2. Guten Tag. Ich hätte gern einen Stollen und 5 Lebkuchen. Gerne, die Dame. Das macht dann 18,50 Euro. Brauchen Sie eine Tüte? Ich arbeite hier in Dresden auf dem Striezelmarkt. So heißt bei uns der Weihnachtsmarkt. Meine Frau und ich, wir haben hier einen Stand und wir verkaufen den berühmten Dresdner Stollen. Stollen wollen die Leute immer kaufen und das ist natürlich gut für uns. Und die 4 Wochen Arbeit auf dem Striezelmarkt machen jedes Jahr wieder Spaß. Person 3. So, Vorsicht bitte, Vorsicht heiß, Entschuldigung, Achtung bitte. So, also 2 halbe Händel. Für wen sind die? Ich arbeite jedes Jahr als Kellnerin auf der Wiesn, also auf dem Oktoberfest. Man braucht viel Kraft. Wir tragen 20 Kilo, denn die Gläser sind schwer. Nach der Arbeit bin ich wirklich sehr müde und alles tut weh. Aber ich verdiene in den 2,5 Wochen viel. Und es ist auch lustig. Die Leute sind alle gut gelaunt und feiern. Oke, sekarang kita udah tahu jawaban dari yang D. Itu yang A person 3, yang B person 2, yang C person 1. Masih berkaitan dengan tadi acara yang ini ya, 1, 2, 3 itu. Terus di sini yang poin E disuruh mendengarkan sekali lagi apa yang dikatakan apa. Tadi kita sudah dengarkan audionya, tapi karena dengerin sekali lagi, apakah kita harus mendengar lagi? Tapi sepertinya tidak, kita langsung jawab aja. Jadi yang nomor pertama, pekerjaannya itu melelahkan. Der Job ist anstrengend, aber ich verdiene viel Geld. Tapi saya mendapatkan banyak uang, berarti ini cocok sama yang person 3. Terus katanya yang kedua itu pekerjaannya itu menyenangkan. Saya tapi tidak punya banyak uang, tidak menghasilkan banyak uang. Berarti ini cocok sama person 1. Terus yang ketiga, kami menjual banyak, kami membeli banyak. Kami banyak menjual gitu ya. Dan hasilnya bagus tiap tahun, berarti sebagai penjual yang nomor 2. Oke, alhamdulillah kita udah di bagian akhir bab 10 nih teman-teman. Jadi di bab 10 ini kita udah belajar tentang profesi dan juga job. Berbicara tentang profesi dan job. Terus kita juga sudah belajar tentang menelpon gitu dan menanyakan. Lalu kita udah belajar tentang perfect Satzklemme, tentang haben sein sama partisip zwei itu ditaruh di bagian akhir. Yang ini di posisi kedua, haben sein, haben atau sein. Terus partisip zwei kita belajar tentang regelmäßig Verben yang awalnya G, belakangnya T. Terus ada yang unregelmäßig Verben yang G tapi tidak beraturan. Jadi harus dihafal ini.
belakangnya biasanya en. Terus yang verben auf ihren itu biasanya nggak pakai g, langsung pakai t aja. Terus kita belajar juga verb perfect mit sein hari ini, yaitu perpindahan dari A ke B ya. Kayak fahren is gefahren, gehen is gegangen gitu, kommen is gekommen gitu. Tapi ada juga pengecualiannya yang tidak berpindahan tapi tetap pakai mit sein yang bleiben. Is geblieben, terus passieren is passiert. Terus kita belajar juga perfect von sein und haben. Oke. Kita sudah menyelesaikan bab 10. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Terus berlatih karena perfect adalah gerbang menuju percakapan bahasa Jerman yang lebih alami. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Nisha Diari. Kalau ada pertanyaan jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Assalamualaikum.